inda ya hunde marziki watina ukahame ya mndu. Abu Talibu hadombalia ye muonesa ze biashara namna za ufanya ukaka mrujudwa wa biashara. Simwelezani msina urejeze kiswa ukamengoni mwiyo do wakati ya mbali ya kulona tuza mtume ya kanzambe kwa karimwaze nti za Shami, za Jordana, Libana higo shahamdi ilo ukana ya rejei haukalila wala mri ya doambo Buhaira Tarahib hawonoze alama ye miriado zuba ye bazi za mtume lejua nema we ya dotawa harda wono ila alamat simwambia na honsu rejeza ya hetampo ilona mtume karimwale fuzi yonesa ukawula mrujuka ukamtume shawula Buhaira ndiye ile wazenongozila habi Abu Talibu kan rejeze mwana huo aizo Abu Talibu hamrejeza ranzo usiku wa Abu Talib haduanze mwana winrondrondo haenjeza maaba hadu mhifadhi hajaha muonesa mwana hai hajaha mjuliza hakakumbalia ho marengo nrondrondo. Abu Talibu hajaha zaya mwana wambwa ndori Ali ibn Abi Talib wakato alinge mna mwana mtiti Ali wo hakamtiti mtumende ulomhu alinge mtiti wakaudodungana we hadisi wazima banda hapo mtume hasa hawasili yekenza ya hai narendele bwa tukufu mtume hawasili yekenza ya hai mtume katsukanti yeno wanduwa Maka shangu tsoroha yenda harimwa milima yenda yiko yekansi yejifikiria ye yaumbaze mbingu ne yaumba ye arudhi na hapo mtume hasangena kenza na mumtinie JM special mtume ngena kenza rahaka jani kwa utume rahaka jambilo mbandro ngowo shaye mru ya zalwa basi ngena kenza katsone ho mjini haku ngudola ha Abu Talibi ukanga mroho nende mahala mtume ngudo enda harimwa mlima wambwao Jabalun Nuri umlima uonga bo panga bo juu yabo mtume ngudo enda mahala yeche yenda yekanse jifikiria yo hambo ataabudu ngudo enda no fikiria yabudi ya ngena kenza ngudo enda mahala yekanse jawu yajifikiria ukana emasanamu yala ulati Mungu ye masanamu ya kaswaru mwali Kaaba ilake jabiti shaye Mungu ya umbe dunia yinu timasanamu yala wandu wafanya heni hono ya hao yala wandu wafanya miri haizo kama nzonjue ya umba zembi nguzini mtume ngena kenza hajuka wandu wabudo masanamu kajarenga ye ritmu hiyo kaje ikubale ritmu ngudo ende ikansa eche jifikiria mtume ngena kenza ngudo jifikiria ya umba zembi nguzini ndo ya umba ye arudhi nundo ya umbe milima inundo ya riumbando kina ukiri nende na renge miri nifanye Mungu yose incroyable nifanye mri ndo abudia na butifanya hemi hono hangu no yaboye Mungu ndo yanyumba mimi yese mbingu zilazi jaje yasumba mtume ngudo fanye kede kansi alafu mtume handisa urema ye masanamu katsuya amini shangwanzo ya juwe ye Mungu wa dunia hii alafu ngudenda mahala ye kansi yani Mwenyezi Mungu mtukufu ya umbe dunia hii alafu raka tujwa maroho shangudenda jifikiria Mwenyezi Mungu mtukufu Mungu mbole aumba ntongozini beti si joie de ufi aumba mbinguzini tisi joie de ufi hizo hata wanrongoza masanamu na ndongoza ushirikina kajaparo zinjia wala uchafu wala tabiambi kajaparo enda harimwa ngoma na wewe mwana mtiti kajaparo enda harimwa ngoma na wewe mwana mtiti atujwa bali wayen shaka kajaparo enda harimwa ndo wahezao kajaparo enda harimwa ngoma kajaparo dunga ndo harimwa tabiambi yetu enda kansi mahala ye chado jifikiria hatimizize fikra zake ya umbe dunia yinu na yaumba halafu Mungu yanonese ngudo hamba Mungu nanjulize ni mjue Mungu ya umbe mbingu ya umbeze arudhi Mwenyezi Mungu ni gide nsidungeze tabia za wandu wala nsidunge jao ngudo enda ya jikansi ya umba Mungu na uomba Mungu ya mgide ya mjulize ndongo hizo mtume sallallahu alayhi wasallama hawasili yekenza ata hawasulie venta nge jumoto jivura yekansi ye jifikiria yehenda mahala wakati ye jitwaliza na urenga zendongo zila hizo mtume sallallahu handisa waya wasulie venta mtume wasuli venta mtume wakaufanyiwa group Maka ya wanruoti ya suluhu basa yatilo handanar mwe grupu hiyo mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wakati mtume ngena venta rahakati mtume wakaufanyiwa grupu ikawo ya udoti ya suluhu heni ujomana Maka subhanallah wanru wakautsaha mna moto tranquil mna moto muaminif mna moto kokweka domana na mndu yekade ya mndu yekanamba umani na mndu alafu wafanye grupu ya udoti ya suluhu yo grupu ya doambwa ashabul fudala yo grupu ya doambwa jamaatul fudala kanu yatuna bil khair islahi baina an-nas kanu yuslihuna an-nas hizo wanru wamak
yuraha mtume kati mtume yaboraham Abu Jahali kati kontrol ya mtume, Abu Lahabi raha kati kontrol raha ko kati mtume ya problemu ijuka andisa ndikahaba na mrense masanamu bavudu batondise problem ikahamba na mjemu abudi ya Mungu mzima abudotoka ndise problem shabana bahange mndu basa ko tujua kam katambia ndundujizo sha basi wende watsahe group ila eyatilo wahandana rimna group ya udoti yesulu ya doambo ashabul fudala mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam katum mtume gena venta Allahumma salli wa sallim venta na mangali mtukufu ranzo utoto ali hatojuha na utukufu na baraka na khair hata hakat mtume nguti yesulu wanruwa mana maka ya group nge paro wende wate sulu basabu mtume ndi akarimwe list wende wadoeleze mtsatsi sulu wene mrumaho bayoti njema sulu wene mrumsha aho uyimwanaho hawo shawandungwa wanao namwensize nkodo zinu mtsidowana basi yumtume ngene venta rakati mtumisha ngeo harimwe grupu ya utiyaze suluhu lezi ama muharimo mji wa Maka mtume sallallahu alayhi wasallam tujuru wakati ngena venta motuje wandu wa Maka wajiri problem uharimo eyal Kaaba wajiri mro wa maji eyal Kaaba iwahi tremble imenye yilekeziwa alafu problem ndelebwe zidu lila ndelebwe zidu de hajarul aswad larko hamba de ile subhanallah nambeze partage haraka batambale ngabo sekrezi nje za mtume hii mwanzo mtume abeza partage ya tamani mtume video ya leo subhanallah na mumtamani mtume hauka mtume subhana gali namna yakauju wandu wa Maka zakabila zunjiliana ya Kaaba ilekeziwa wakaba jiru mroa maji jomo wakahilekeza baso wa Maka wailekeza alafu problem ndelebwe zitu ila alikuwa hamba le pierre noir de hajarul aswad ila bokomrudenda ye mrweka ngojo shinda mruli tsengela halibusu jao kakuna ushinda mrutso imahula juso muhono jao ngotso juso muhono jao ushiriye lebwelela Yesu mgajele haina ya parohenda ya likomea bala mgajele arudiende tena yende ya libusu tena harimwasi sonse pia ya tuparohenda ya likomea Yesu Mungu na mnike umuri na unono na mali ya halali na mfu na marziki na bahati na chance yende hata yende ya zuru ya al-Kaaba ya wone lebweilo ya likomea na rabbi amin Allahumma amin na rabbi amin ya rab amin Yesu Mungu na jeli haina ya parohenda Maka ya henda ya komea lebwelila ya libusu Mungu na mbeze mali na jitihadi na unono za halali iende ya libusu tena nkado ya satena ya parohenda shakada shinda ya libusu mguna mbeba hati tena ya rudi yende ya libusu tena ya libusu ya rabbal alamin ya tuparohenda hata mguna mbeba hati na mali na marziki na unono yende hata mwa al-Kaaba yende ya busule bwelila ya tufu ya rudi tena ya wasuli hata Madina yende ya zuru le kaburi la mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma amin Allahumma arzuqna hajja baytika al-haram wa zuwara قبر نبيك عليه السلام اللهم ارزقنا تقبيل الحجر الأسود يا الله رجالي رندي كادو زنجينا ريتيفر هارجندا رابوسule bwelila ekarili bus urinike kado ya satena deuxième troisième kan rendira lo busule bwedziduli rasi rowaza hatu rowan hatu wanrasha hatu sote pia rabbal alamin no wanro shilia weda rasi no jo hishilia rabbal allahumma arzuqna taqbil الحجر الأسود مرات ومرات ما أبائنا أمهاتنا زواجنا أولادنا بنات يا الله ارزقنا الأموال الحلال والبركة والرزق والصحة يا الله يا الله يا الله يا الله تقبل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين watukufu ngarendelea baada mtume nge moto nge jeune toujours rahakati mtume nge jeune uwandu wa Maka waunjiliana ili walekezea al-Kaaba ya Mungu wailekeza shatujuru wakazama sanamu au kaheni kabila warengele sanamu laha wakauliabudia kwende wakazaru al-Kaaba ukana arile sanamu lila ngali watashiao intervention uha Mungu mwenye al-Kaaba banu wakaujwa kangabo Mungu banu wandu wa Maka wakaujwa kangabo Mwenyezi Mungu ngesha warenge ukaema sanamu ya hao wala waungu tena wajoka udo watinaze intervention alafu warenge masanamu ndio akazaru al-Kaaba alafu waja yelebwe zidulila ngalanzo likaziwe place yayo yedeba inja yao wandu wa Maka wamba irifanye Abu Jahal pia wamba irifanye yekabila ijuju salebwe ilo ikaza yabo yonde joka nyitukufu Maka wajodoro sifio yekabila yakukazalebwe zidulila place hayo ukolebwe lijusiwa ngardilira jezwe place hayo zekabila za Maka pia zunjiliana waremedeba haini kabila ngwatsungwa manda serika zao yebanu Hashimu de wasirika za lebelilo place yalo
yetiji Banu Tamimi dasirika zao, yebani Abdi Manaf yo kabila dasirika zao, yebani haina wanu kwa tsoma ndo kazao waremede bata wamba na mwishi na rishiliani na rilekeze Al-Kaaba iko wakati ukazale bwezidulija ngarjo wafikiana yemrujo birabo mlango jubala haja wa mwando hanjia ho harimwe Al-Kaaba hunuriliyo na ila msiri ula wazingiza Al-Kaaba do harimwe yeshi wanza shazingiza Al-Kaaba wambe mrujo birabo mlango ju officiel yonjia hunu handani wonde joto waye ide de joto waye fikira enamna rjo kazale bwelini enamna rjo kazale bwelini yeye nde jorenge decision ikayende ulikazo au yende utowe ide da wala masefu wa Maka wakabati mreshie deba watata mreshie deba yutotsinda wala de mababa kwa kaurenga decision ngo harimwe Al-Kaaba wose kabila nkuzi kanzi yerifanye wamba narishi nari wafikiane emrujo tende hadhiri bala ngujuhunu wode mrujo towe decision enamna lebwe la Al-Kaaba hajul aswad rjuli kaza ngujo towe dekra wabahi sebo watike mrujorongo wabana ridaze watike ujoro hati jotowe de seriba kiba wasawa mbe dekre bala wishilian Mwenyezi Mungu tina zimshinda haziyo wanru wa Maka wansi pia kabati ya heni ya duanza ya biro mlango ula Mwenyezi Mungu hawarejeza dingoni pia hawatowaze fikira zo biro mlango ula pia hawarejeza wansi pia mtumo mahala yakaya hasamguwaye hamzubisiza ze fikira hoitoani ya roho wakati mtume raha kati mtume kajani kwa utume yora hata katujwa daika Jibril wondobi wonga mrubahi basi Mungu hamzubisiza ze fikira o mahala yakaya ya roge yensake hula hulo ya Al-Kaaba Allahumma salli wa sallim alayhi basi mtume hatoshaje direction malaka katuja za barindini sababu ndo na hula Al-Kaaba mbabi na tembe ba hula Al-Kaaba basi haende bala hatsovira bomlango ju ula wafumbulwa duo yede mriya pira bala yeche subhanallah kwele dini nungende sioni Mwenyezi Mungu badi Mungu mbole basi mtume ende yatsovira bala wakatonge moto mtitinge jeune yende ya vira bala basi wewe njia wana Muhammad itola na ula moto mwema do watu wa Maka makafiri Muhammad itola ula moto mwema yakadomana na wantu ula moto wa khair yakadorongo zandu nayo ula yehanza wantu yurongo zandu ndo yemndu muaminifu ngono hate kamrunge na amana mradomnik abonge moto mtiti mtume abonge na venta mrunge na mnariali ngonzwa yekenda hamnika neshe na bala mtume nge maskini katina bahindu balangulalo nanzaya na hondani gahenge na milie za mapesa zilaza wandu wa Maka wamnika ya weshe hokayede mri akamaminifu Maka kabati mru nimero yakaujule totindai uaminifu narendena nike moto le mapesa haina mrulo na mapesa aumba hindu wanzo itipote yitsangamie yetwende hanika mtume hata Abu Jahali wenda wanika mnanike Muhammad aneshe hokaye karenge mbendu ya mndu yekazulumu mwananya hakamuaminifu umuto abongeje hakati mtume wandu wa Maka wamkaza dzina lomparendini as-sadiqul amin nde mwamba kweli muaminifu ya wewe wakatunge na 20 ans mtume wange na 20 ans ye makapi ya wamkaza dzina wadohamba as-sadiq yani kajaparwa bandrabu mtume ranzuza lo hata jiafe kajaparwa bandrabu il ne dit pas rien de mensonge jamais dit de mensonge dans sa vie kajaparwa bandrabu ranziaza lo atajiafe alafu hakamuaminifu hakaujula neema kapio kama mtu aminifu wandu wa Maka wamun tola uladi moto la Muhammad wala mwana wa Abdullah tola wala mtu aminifu julo mtu wa khairi wa roho njema na mpariaje wampara mtume katwamba habari nzo mtume hende bala wambe rulupara sabarindi vanuri ile kezal Kaaba sinde mazefu wa Maka ngaranzori jusele bwelino Hajarul Aswad rilikaza ye place ya haya dele bwedzidu linu alafu wo juizingizwa na mbendu hama fedha ilo jao ya zingiza alafu udungu wa Buhari yo ibalenzi dundo Buhari bala de la mnendini wala bala zingizwa na mbendu hama fedha sha ogudu ye noir deta ye noir ngio bala mrako tasha hitwa de noir ngio bala la fungara nzori juice replace hayo la fungara nzo utowe ide imana wandu wa Maka ngwa jumana ikakabila nzima ndo wafanya vake mtumamba d'accord nitowe ide to habana mwishi na mwende mwarenge nguo mje hindi nguo yani ama couverture mwarenge couverture jokana mvumje mje mlikazea alafu mkazele bwedzidu likaziwa bukaramwele couverture yenguo hiyo alafu ze kabila za Maka haina wandu waje wazingare kote harimwele couverture
ilimjuse nyonsi pia watijoka umani ukawika jadusa wika jakaza mrenge kuverturi mjumkaza alafu lebwe le hajar aswad ngali kazobo haribal zekabila mji inude banu hashim na mzingare baba arme kuverturi hunjao inde bani abdu manaf na mzingare baba jawle kuverturi inde bani tijitame na mzingare baba le kuverturi haina kabila watowe mru wa hao mru shefu wa he kabila ya zingare baba ye kote ya he le kuverturi Allah na mwishe fikra tsiyo gitu kufia wana na mumtina JM la ili watike umani watijojima na ukawende wakaza familia ikaza mtume hawa ni ka strategy wonsi pia wa participe lilabwe na hajarul aswad na mumtina JM special na mumsali yetseda mtume Muhammad Mungu mbole Allah iza jirda sibitana bwatukufu zekabila zambawi riwafikie fikira hiyo yo fikira njema sonse pia bonga do participe le bweni jusi ekari jusa hatari wasule place ya hayo yele bwejo ka ulijusa ya likaze balala wala wambai yabunda ye Muhammad yatowe ide do wanru meka ngouzi nao yekari participe sonse pia rijusa le gouvernement le bwengi lo bala rijusa tari wasule place yabo son tipia karna udwari li juseri kazi ukoye mna place mteti nganzomra li juseri yakaze place hayo lebelile eto ka uli jusa kaze place hayo ndo wandu walamba yabo ngamfikirondo do ya jene ide inorto joka umana rojoka hijusa pia kari wasulibo ju yejo jusa lebwe yakaze place hayo do yi Muhammad woy mocho ya jene ide njemay bawamba awezo kweli yejo li jusa muhono nusafi yakaze ndawebo Muhammad ya Allah angale yezi ya Mungu badi mgumu hata lebwedzidu katsuli buli ya bujahali alikaze plasile lebwedzidu katsubula abulahabi alikaze lebwedzidu katsubule makafiri walikaze mtume hakati mtume rakajani kwa utume Mungu hato waze habarine ze strategy ze hikma nojozi hato wabiti ze namna ya bidikata ya ujo ya likaze plasi ya halo mtume Muhammad na wara hakati mtume Allah wallahi Dieu est grand là wallahi Dieu est grand subhanallah wa Dieu est grand là badi Mungu Mungu mbole badi Mungu mtukufu na mwana yeyeziyo hotoka lebwedzidu lilalitikazwa na Abu Jahl roba lilalikazaba na Abu Jahl example lilabu lahabi imagine hototungua yedebane hadisata eyaje alikaze mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na mumsalli mtume fundira renzatu sheleze minuti bakartonzar la tesegoti bismillah na renzat rahaza minuti zeja veza zahis subhanallah wakatula wajusa la couverture wakazalla bi hajar la swadi buharibala walikaza wajusa zekote pia wawasili bala mtume haremi hono ya khake katumtumenge moto jeune haremi hono haduse mnabwe wala ya hajaru mtukufu wala hijusa haikaza ya plasi ya hayo mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alayhi baada hapo yedeba yake lebwedidu lila isaihisa le hajarul aswadi ihansiwe plasi ya hayo yalikaza mtume abonge mna moto jeune baada hapo mtume hawasili ye 25 ya hahe mtume hawasili ye 25 hasangu julo no wandu wa Maka ukaye mru muaminifu ye mwamba kweli ye mru wa tabia nje mtume wakati wangu dwenda mahala ye kanse fikiria ndongo za Mungu kaja parwenda yambudia sanamu kaja parwangario wandu wala mtume ngemo tumtiti hasangu wasuli 25 ngabo mrulo Maka wambwa Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu wakati yura mtume kati mtume Abu Bakr wakati yeka jaka mwanzani wa mtume yeti familia Abu Bakr yeti familia mtume shahaka mru tajiri ufanya biashara na commerce mtume wasuli 25 basi Abu Bakr halala hawono tabiri hawono refu ye refu ya iwona tabiri hawono nzozi hawono hama omwezi usihibonzi hawono mo mwezi do mwezi la lune upuha ula uliyo mbinguni udzubu wonzi baso mwezi wadzuba wonzi unjia Maka hoda honi hai waja hoda honi hai urudi uroga wonze wandiso unishia emalaho ya wandu wa Maka Abu Bakr ashangaya
ubakaretse mruju ndongo za dini ukatandongo harima ze nafasi za wakati ora hakabatsi mramba ukandwa budie mngura watwande mruneze ndogoza ine mruneze haziza ine mruneze pleziza yenge harima ze biashara katujwa ndongo kabanu ngabo dini jamono katujwa barongo jiso Abubakar Siddiq dotsoka yengu fanya ze biashara za komersiza awone tabirila haju hashangaya ambano etabiri nungiyo na tafsiri nsi tabiri yamza awono mwezi ushuku vonti ungia dagoni hai usiunishie omwezi uruduro habonze wandisonishie mala Abubakar Siddiq ambano imana banindi amba mnatsahe mndu ujuo tafsiri ya heze tabiri ya nambiye tabiri Abubakar Siddiq hende hatsaha mndu ya dohambwa Warakatu ibn Nawfal ngabo wanazioni wavumbu wa mrumru wajitotsi Waraka wawandu wakawasoma yeziyo Zabira ye Taurata na Injili ngabo wamba hawono Warakatu ibn Nawfal ngabo wamba hawono mrumru waji umuhimu wandu wakaujulwa ukawasomo astuari Zabira za Taurata na Injili wadoishia ze hadisi wazisoma henda wone mndu wola hamuzisi haba bumze bofu siwono tabiri tikanza unambiye mana hayo ewono endri amba siwono mwezi ujubu bonsi halafu ujahoda kweni hangu uniha halafu rohanga unishia we mala ola mramba felicitation tujila uzaden nisi ufereshe Abubakar amba ngoni fereshe endri amba uondo la mtume ya vumbula ukangu joka hoja uondo la mtume ya vumbula ukangu joka hoja vanu ngabo mtume ujoka hoja kartujwa ndovi ngabo mtume ujoka hoja shakartujwa muhaindini kartujwa siekle hindini shahavumbulo garimwe Taurata na Injili ukaye mtume wongu joroha makavanu ye mtume woha vumbulo ngujoroha garimwe mji wambo na bakata ihoda hunumaka sho wakati wedo hamba bakata yardido hamba farani baso mji wa farani haubakata gujoka uroha na ihoda hunumaka ya mrongo joroha hunu alikaba yabo Abubakari ye mtume uo ngujoka mwanzani waho ngujojoda honi haho uondo mwezi wa uona wa Zuba ngujojuba hata hoda honi kakwe mwanzani we mtume uo ngujoka mwanzani wao ngojodunga naye ngamjo unjia emala ho ya Maka ngamjo hunishia uo mwezi uona uonde mtume ujoka hoja ngojoka mwanzani wae nawe ngojo muhimilia zemaliza hao nejitihadi ya hao mweneze mwenje Allahumma salli wa sallim ala nabii Muhammad habib Allah na mumtini yeje emutsena Abubakar Siddiq radiyallahu anhu warda ya salam félicitations Abubakar Siddiq ya salam Allah اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب النبي محمد يا سلام أبو بكر معاه يمتومه ujoka huja wondo mwezi na uona ujoja toda kweni hangu yake mwanzani wangu ya dojoda kweni hangu yeni wona nike mwanzani wae ntoka mwanzani wae rieneze ya dini ya iyo jujaniyo udo mwenjini utiyari mwandu wa Maka ni watu silimisha yeba mtume wondo Abubakar Siddiq hauzi sawla mndu yenga mjuwaje ye mtume wu mjuwaje mtume wu hada weka saharoha pia ngojo humjua ikasaharoha hasahani kwa utume kujozitangaza ngojo hishia na wandoko na humkubali ngojo humdunga ngojo humfulia mawe ngojo tangaza zinongo kena ukasekra aba Abubakar Siddiq amba rahaye jaja amwanzo nike karibu naye nike mwanzani wa hemru woranzi abahamba yemingali mjulonda minsundo wone bejoka ukamtume hunuzi satabiri tu tafsibiti sijwade uvi hamba yenike swifa za hahe ya vumbulo ilimita hemru Maka ulo nambabize swifa nike mwanzani wa watina ukati mwambia ndongo ndo tunda ne wona kana kautangaza ndi ishia mwanadamu mwenzake ila Abubakar Siddiq kajadharau yambalawe ne mitume kajadharau yewondo bitena shamba nigide tina umwambia ndongo ukati wono tabiri shatso nigide unike mbaswifa nengalo wandu wa Maka
hamba minga mjoze fami za Maka zifami za Maka ngamzijua Abubakar Sidiki ngujulo kaya kaujua zifami za Maka nguzijua zetarehi pia nguzijua gujua wa Maka Abubakar Sidiki akaujua ndondo wala mramba ya mtume huo ngujozalwa yatima mtume huo ngujozalwa yatima mbabake ngujokufara yejazalwa hizo sifa za vumulo harimwezi yozabira Abubakar Sidiki ngujozalwa yatima yeshangu jozalo gharima ze faminku za Maka ye famia hake kena ukafamia ya yitona wandu shange jo kafaminku ya Maka mratu jo jahamba yewe mwana wandu yeulanda yewe humo mjini hunu ngojulwa nindo bahingu jozalwa neze faminku za Maka watu jo kamruka subuti hamba weti wa Maka yewe uzalwa nindobi yabunga nzo jo famia hike faminku ijulo Maka ba Abubakar Sidiki zifani zisifa zake mruo ngujoka mrumu aminifu yekamba ndrabo wakawo ngujoka kamtume yekamba ndrabo ye mrumu aminifu ye mrumu mwanza wandu ye mrumu wa roho njema yekana rohombi yekawono mru furaha yekado angalia mru nayi mtuvuko kana shifuba moro biruhu yake njema na sifa zake njema yeula ulio wandu ndro yekado mana na mru wakawo ya alhamdulillah na sifa njema Abubakar Sidiki mbauke Aisha ze sifa mba Abubakar Sidiki enda kanti koda boni hai wakati mtume ngena 25 mtume ngena 25 na bano mtume ngutoka unikwa wa utume ha 40 ihora ra mtume kati mtume kama tunomba habari bana kutoka ukana 40 rati mtume sanga na 25 Abubakar Sidiki sauna tabiri aenda kanti remezi sabu afikiri ze famizilo Maka zonse pia hangalazi tarehe za huwa ndo Maka pia Remezi sabu haba ngabo moto wa Muhammad wala Abubakar Sidiki ni remezi sabu ngabo moto wa Muhammad mbabahi hambo Abdullah hafura he moto we jazalo ne familia he moto wa Muhammad yonde Banu Hashim yonde kabila mkuu ya Maka Banu Hashim Banu Hashim yonde familia Abu Talib yonde mazefu wa Maka na Abdul Muttalib ni familia mkuu ya Maka ya wende ze fami za Hamza wende mwenye mbabahi hizo fami nkuza Maka ngabo Abu Lahabi wende mazefu wa Maka hizo awekande ze fami nku Muhammad ngo harimwe fami nku ya Maka kamri ya zala yatima Muhammad hasala yatima kamru aminifu Muhammad aminifu kamru mamba kweli Muhammad mamba kweli kadwa manrab kamru mwenza roho njema basi mtu bayi Muhammad moto mwenza roho njema yakadomana na mtu yakadodea mtu tabia zake zonje yakamru mwenza furaha ya ujibizo wa wanadamu yakadotia ndongoza za umani Muhammad ngenezo sifa hizo yakamru utia suluhu na amani ngo harimwe grupu ya wandu wadingo tasuluhu Maka ngo harimwe grupu ya mbao alfudala wadingo tia zeze amani humjini Maka zesifa wala yanambia so pia imrulo Maka ulonazo sifa hizo sibahibo kwa yekanza yekado abudie masana mwandu abudiao yekadoenda ya abudia uza wala hubali shayujikaya yeula ulio wandu shekado imrulo nazo sifa hizo Muhammad Abubakar rangulewo amjo fanya nike mwanzani wahe shantsina umwambie maana lo mwanzani wahe nilolinda naangalia zenongo zahe namna zilio niwone kaije hizo nafikiri ndizo hatangaza ukaye mtume amjoka mendurati yahi Allahumma salli wa sallim ala nabi Muhammad Mungu mbole wende swediti angalia namna yezi yangu hasangu pango watoka ujawa muhimilie haukangu juwe kahani kwa utume ya swenge juu shanje abahange moto jweni ngwanziwa kajamba na mrense masanamu ngwanziwa ngemuami wandugu mkubalweze ndugu za shaika hajahani kwa utume wandugu wajoku mkaushia wonsi pia wandugu wajoku kamadui wahahe yengu joka ukanando ne mrulo masikini anzo akende mrujo kushinda toweze maliza uwandu wa mtume wajoka hulwaya lazima kene mrujo toweze maliza yaje ya dohula owaruma ejoka utowaze mali ya hule bila lindo na mtume ngenda yayeche dobe joka utowa mali ya hule bila
debe joka utoa mali ya hule owandu watabishwa, debe joka utoa semali ya saidie mama maskini watabishwa. Mwenyezi Mungu asa hasangu pango yezi ya hai, hasangu endesu raha kajamni kawa utume, hasangu mpangi yozenzia owandu wajoka uja wamuhimilie zekote zonsi pia, wajoka uja watoweze mali za hao neze mfuza hao, waje wahimilie mtume Allahu akbar jalil al-kabir, na mwambie la ilaha illa Allah, na mtieje emu special ya la ilaha illa Allah. Mungu mbole Allah, Allah ekhala ile gra wallahi.